नमस्ते. जय श्रीकृष्ण. 5वा अध्याय गीतेचा 8वा श्लोक. नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्. नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्. नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्. नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्. नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्. 9वा श्लोक. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. वर्तन्त इति धारयन्. इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक जरूर करा.